Bueno, may buntag may edisyonal live tas programas timbangan sa Katarungan, adlong Domingo. O lain na pong unang adlaw simana may gala sa ato usab nga pagsikay-sikay sa ato nga pagpanginabuhi. O tungod kay kining adlaw Domingo usaman ka adlaw nga ting trabaho. Magsugod sa Domingo paingon sa Bernes kay mao ni ang gitudlos Ginoo nga unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton nimo ang buluhaton, no? Apan sa adlaw Sabado, kung ikapitong adlaw simana, dili ka magbuhat bisan pa ang imong sulod nga ana sa imong panimalay. Matod pa sa Biblia sa Deuteronomy 18, ang adlaw Sabado mo'y adlaw sa pagsimba. May buntag niya sa tanan nga naasgawas sa nasod, may buntag, may hapon, may udto, may kadlawon, may gabi. O diapod sa California, maayong buntag niya or may gabi dito ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago, no? Ang ato usab nga partner sa Ministry diri sa Pilipinas sa walay paglubad igsuon nga pagsuporta sa itong buhat diri labi na sa mga krusada. Bueno, nining buntaga ato tagaan og pagtaga igsuon ang mga isyu may tungod sa pagkaon ug sa adlawng igpapahulay. Kay mauni ang mga isyu magigsuunan nga dapat natong tagaan og pagtagad tungod kay sako nang giingon nga ang mga isyu nga mga major topic nga mga iskutanan alang igsuon sa ato nga mga patulon-an adunay na mga pipila ka mga dagko nga mga doktrina nga dapat natong talakayin o isgutan karong kabuntagon, pero ato unahon ning adlaw igpahulay isyu sa adlaw gapahulay o gining issue po may tungod sa pagkaon, no? Kay aduna po yung mga bersikulo igsuon nga ilang gamiton sa paglubag sa insaktong kahulugan sa mga bersikulo sa Biblia. Now, unahon taning matod pa diha may tungod sa pagkaon, no? Kay ang uban igsuon nga mga magwawali ilang gituuhan nga ang baboy sa daang tugon hugaw o dili ipakaon. Gawas niya na, tanang mananap ng gisgutan igsuon sa Biblia nga mga hugaw, giila gina nilang hugaw, panahon pa kunos daang tugon, pero pag abot na sa bagong tugon na limpyo na daw ang mga mananap nga mga mahugaw. Apa na pangutana asa mandapit nga bersikulo sa Biblia, nga nag-ingon ang Ginoo nga ang tanang mananap nga hugaw sa daang tugon, hinlo na sa bagong tugon. Dili pa na mabasa magigsunan sa gusaon pa. Kaya klaro ang giingon sa Job 14:4, Job 14:4 nga walay hinlo nga makuha nimo sa butang hugaw. Nga sa ato pa kun pulong kaning hugaw wa hinlo ana. Gawas ka kun nahugawan kaya nahugawan pwede pa nang malimpyo. Pero kari kas hugaw adi gina malimpyo. Una nga imong kamot mahugawan na sa lapok o pwede ang imong kamot malimpyo kay manhunaw raman ka. Pero katong lapok mo gali hinlo na. Mao na nga ang describe sa Ginoo sa mga mananap nga dili pakaon ang iyang gitawag ito hugaw nga mga mananap. Wala ina nga mga mananap nga nahugawan kundi hugaw sila nga mga mananap. O kay hugaw man nga mananap adi gina pwedeng mahinlo. Pero ang mga tao nga nakaon sa mananap nga mahugaw pwede ang tao mahinlo or malimpyuhan. Apan dili pwede malimpyuhan ang mananap ng hugaw tungod kay hugaw ang pag-describe ana sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Apan ngano man ato no may daghang mga uno karing baboy. Ngano daghan man igsuon ang musupak anang bersikulo. O ngano daghan man usab ang mutuo nga gihinluan na. Gamit gyapon nila ang mga bersikulo sa Biblia. Mo nang may galang ang yawa gani mo gamit ni bersikulo sa Biblia. Mao sa ning mga tao magwali mga bakakom gamit sa nagbersikulo sa Biblia aron lagid kunuhay matuuhan ng istorya nga gihinluan na ipakaon na sa Ginoo samtang walay babasa nga bersikulo sa Biblia. Now, aduna ilang mga isyu mga kaigsuonan nga ang nagdili daw sa pagkaon sa baboy kanang nagsunod daw sa tuluhan sa yawa. Mao na ilang mga isyu. O nga suwito mo taan tungkol kay mao gini ilang paggamiton labi na sa mga debate mo nilang paggamiton ng mga bersikulo sa Biblia mahingala nga ang nagtudlo daw nga ang baboy dili pakaon mao kuno na ang mga nagsunod
sa tuluuhan sa yawa. Now, tisingan tagbasa igsuon ng bersikulo, Kapitulo 1, Timoteo 4:1 hangtod 5. Kung tinuod ba gina nga ang nagdili sa pagkaon o karing baboy, nagsunod sa tuluuhan sa yawa. Atong tanaw na, sugot tagbasa mga kaigsunan, para masabtan na to. Alang iso sa itong mga kagalaan na naminaw sa og nagtanaw sa itong live karon. So akong baliko itong live, ito lang i-share sa mga kaubanan, aron nga daghan igsuon ng masayod sa mensahe. Nasamtan na kas panimalay, nakasimong trabaho, nakasimong negosyo, maghimo ka pa sa magtabang sa buhat sa Ginoo pinagi sa pag-share sa ato nga mga live, mga higala. Now, mo ni ang bersikulong gisaligan sa mga nagtudlo nga ang baboy hinlo na, nagtudlo nga ang baboy ipakao na, mao ni ang usa ka mga bersikulo or kapitulo nga gamito nila. Tanaw to. Nangon dili. Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kalahi ang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga tuluuhan sa yawa. Ato ba bersikulo 1 na. Unsa man ning mga tuluuhan sa yawa? Tagaag pagtagad. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon kansang kasing kaisipan nga paso nga daw pinaagig binagang puthaw. Niya diri sa 3 ang doktrina sa yawa nga gisunod sa mga tao. O niya ipahid nila sa mga Adventista nga mao kuno ning doktrinaha ang gitudlo sa mga Adventista. Kaya nagtudlo man kuno nga baboy di pakaon, busa matud pa nila nagsunod daw sa tuluhan sa yawa. Tanaw ito tinuod na. Nga managdili sa pagpangasawa. Una, igsuon, nag-iisgutan San Pablo, nga mao'y tuluhan sa yawa, nga ang tao, didan nga magminyo, dili paminyoon. Sunod, ikaduha, nagdumili sa pagkaon sa kanunon, nga gibuhat sa Dios. Sa ito pa, ikaduhang doktrina sa yawa, nga dili ka pakanon sa makanunon nga gibuhat sa Ginoo. So kung imong ito do yung kaon na nga makanunon bisa gibuhat sa Ginoo kana matud pa diha nagsunod kas tuluuhan sa yawa. Padayon ta. Nga gibuhat sa Dios aron uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga nagatuo og nebalos ka matuoran. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay pasalikway kun kini gidalawat uban sa pagpasalamat. Kay pinaagi kay kini nabalaan naman pinaagi sa iyang mga pulong. So, ang giingon mga kaigsuonan diha, nga matud pang San Pablo sa katapusang panahon or kaulahiang panahon, adunay mga tao nga moadaptar sa pagtulunan sa yawa. Unsa man nga pagtulunan sa yawa, ang gitudlo. Matud pang San Pablo, nga ang mga tao didan nga mga sawa. O sana, dili paminyoon. Unya sa mga SDA, wala mo na ibawal ang dili magminyo. Paminyoon magita nga ni ang among mga pastor, dili kinapwede silang ordinahan kundi way asawa. So, unang doktrina siyawa, dili kapasar sa mga Adventista. Diba? At tanaw, para kayo masabtan pag-ayo. Ikaduha, nagdili sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Ginoo. Sa ito pa, ikaduha isang doktrina nga dili ka mukaon bisag kanunon. Unsa man din pulong kanunon? Ang pulong kanunon kanang ipakaos Ginoo mo ni kanunon. Ang dili kanunon katong dili ipakaon sa Ginoo. For example, dagan ta sa daan tugon. Ningon na Ginoo, kini maoy inyong kanon, ang baka, karniro ug kanding. Deuteronomio 14:4 ug 5. Pag ingos Ginoo, kini mo inyong kanon, ang buti pasabot, mo na siya kanonon. Sunod, 8. Ang baboy, ayaw pagkaon kay hugaw. Pasabot, ang baboy, dili kanonon. Ang kanding ug baka ug karniro mo'y kanonon. Unya ang naas unang Timoteo 4 bersikulo 4 ug 5 o 3-4-5 nga dili daw ipakaon ang kanunon. Sa ato pa
nagdumili sila sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Ginoo. Diya pagutana mga kaigsuunan alang sa mga nagtanaw na minaw karon. Nagbawal ba ang SDA nga ayaw mo kaog kanunon? Wala oy. Amo ganing giwali. Nagwali mi nga ang baka ipakaon. Nagwali mi nga ang kanding karniro ipakaon. Nagwali mi nga ang isdang mahimbis ipakaon. Kanang tanang kanunon amo nang giwali nga ato ng kanon. Sa ato ba dili ka pasar sa unang Timoteo 4:1-5 nga ang magdili nga ang tudlo nga ang baboy dili ipakaon nagsunod daw tuluhan sa yawa dili siya tinuod. Tungod kay ang baboy di man nakanunon. Pag ingos Ginoo yung pagkaon og karne baboy, puti pasabot nga ang baboy dili kanunon. Pag ingos Ginoo nga mao ni ang kana baka kaniro kanding, ang puti pasabot nga ang kanding kanunon, ang baka kanunon. Og ang Biblia nagsulti nga kung naa daw magtutudlo nga muwali nga ayaw pagkaon og karne bisan pagkanuno na kana daw tauhana nagsunod sa tuluuhan sa yawa. Kung naa daw pundok nagtudlo nga dili ka magminyo, o kana nagsunod sa tuluuhan sa yawa. Sumala pas bersikulos Biblia mga kaigsunan. Na dili siya pwedeng ipahid sa mga Adventista. Karena pangutan na mo ni, kinsa maday pundok karon nga nagtudlo nga dili ka ipapangasawa, nga naay doktrina nga dili magminyo. Wala may lain, ang Roman Catholic naman ang pundok nga dili magminyo ang ilang pare. Nato ba dili magminyo? Na sila doktrina nga ang ilang pare dili magminyo. O na di mo iniigo sa unang Timoteo 4:1 nga nagdili sa pagpangasawa. Sunod, nagtudlo nga dili ipakaon ang kanunon. Sa mga Adventista, wala gimi magwali nga ayaw mo kaon og karne basta kanunon. Amo ginang iwali nga mga unta basta kanunon. Katong gitugot si Ginoo. Kinsa man din pundo ka gihapon nga bisag unsang karne di ka ipakaon. Ang Roman Catholic man gihapon pag-abot sa Biyernes Santo, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, naman na sa gitawag nga doktrina Kristiyana nga Miyerkules o Biyernes dili pakanon bisag unsang karne. So, kanang duha igsuon kay ilhana naa na sa Roman Catholic dili magminyo, ilang pare dili magminyo. Pag-abot og Semana Santa di ka pakanon sa unsang karne. Sa Adventista dili ka pasar, wala na dili nakapasar sa SDA mga kaigsuonan tungod kay nagtudlo mi nga ang baboy dili kanunon kay naa sa Biblia. Among giwali nga mga unta basta kanunon. So wala di nakapasar sa pundok sa Seventh-day Adventist. Ato nang giklaro may kala para masabtan ng mga naminaw ba. May buntag ni Charlie Balabag, may buntag pastor do na lang koy importante nga mensahe alang sa atong mga pinalangga nga mga CFD o CFlamers, brother o sister. Tatanawan sa iyong mensahe. Mao ba na inyong gitudlo sa inyuhang mga anak pagkaluoy? Mauron. Mo na gitudlo sila mga anak pagkaluoy gyud. Maraming buntag din ni brother ninyo Pedrera sa Ho 2023 pakanas sila kutob sa iyang mahimo kay silutan ra siya sa Ginoo sa tumang kasuko. Mo na da karon, no? Sa ato pa sa Ho 2023 kung mukaon ka to sa imong gusto nga dili ka na mag-agad si Ginoo, dili ka na mutuos Ginoo, ala kaon daw matod posible kaon tamas ginhawa. Pero hukman ka sa Ginoo sa iyang kasuko o silutan ka sa umalabot nga panahon. Delikado po, no? Kulba sa ng bersikulo ha badir ninyo. Impas gyud ang mukaon og mga mananap ka mahugaw nga di na mutuos Ginoo kasi sila na magbuot. Usa ang tao anak maguna. Gusto og langit, gusto maluwas, pero sila magbuot o sila buhaton nila. Impas na. Kung kita gusto langit, kung kita gusto nga maluwas ta, kinahanglan nga dili ta magbuot sa atong kaugalingon.
ang magbuot ang Ginoo dili kita. Apan malibog ka sa mahigalang uban nga mga kaigsuonan nga gusto og langit pero sila magbuot lagi. Oh, gusto og langit pero ang ilang doktrina mo ilang gustong sundon pastilang paita. Charlie Balabag, maayong buntag, Pastor, doon na lang ko'y sige, atong gibasa, no? Brother Richard Velarde, maayong pagtanaw diha, o kumusta man ka? Si Ricky Litob Anay, ako ning basher, basher ba ni? 1 Corinto 8, versikulo 8, atong tagaag pagtagad mga kaigsuunan. 1 Corinto 8, versikulo 18. Atong basahon na, parang masabtan pa kayo na to. So, kamo din yung mga viewers, kung namin mga pangutana, namoy mga input, namoy ikapuno, ala, i-chat ya, kaya ito ng basahon. Kaya tagaan, pagtagad ang inyo sa mga opinion, pinaagi sa pagtuon na to karong kabuntagon. Okay, padayon ta. 8:8. 1 Corinto 8, versikulo 8. Atong tagaag pagtagad ang gihatag nga bersikulos Biblia. Basa ta. 8:8. Sa pagkatinuod ang kanunon dili makaunsa sa atong kalabutan ngadto sa Dios, kung kita mukaon dili kita mahimong labi pagkadaotan, o kung kita dili mukaon dili kita mahimong labi pagkadaotan. Okay, salamat. Mao ni ilang gibasihan may gala. Ilang gibasihan sa mga mukaon o karing baboy nga bisag mukaon ko sa karing baboy wa kuno nay kalabutan sa ginarian sa langit. Dili daw kuno maka-disturbo sa kaluwasan kay gambit ang bersikulo sa 1 Corinto 8 bersikulo 8. Ato sabton pag-ayo ha, para masabtan pag-ayo sa nilitob anay Ricky. Atong osbubasa, sa pagkatinuod ang kanunon dili makaunsa sa atong kalabutan ngadtos Dios. Kung kita mukaon, dili kita mahimong labi pagkadaotan. O kung dili kita mukaon, dili kita mahimong labi pagkamaayo. Okay. Hinumdumi nga kini kanunon ni siya. Ang gisulti ni Apostol Pablo kanunon, dili ni siya baboy. Kaya ang baboy, dili man na kanunon. Kung kini inyong gamiton nga bersikulo, dili ni siya kalumpag tungod kay ako nang giwali ganina nga basta gani kanunon gitugot nas Ginoo. O gang dili kanunon katong mga bawal. Ikaduha kini nga punto, dili ni siya nagisgot-igsoon og kanang mga mananap nga kanang hugaw, mga mananap ni nga hinlo. Apan unsa may context ani? Dili ni context para sa langit oy. Kining istorya sa 1 Corinto 8, 1 hangtod sa 8 og 9, ang konteksto ani, dili ni siya para sa langit nga bersikulo. Kun dili ang konteksto ani mga kanunon nga gihalad ngadtos mga Dios. Namang gudiha ang kuan, namang gudiha ang title. Usa gani mo mubasa ang bersikulo, sabta usa ang title. Gawas kung miingon diri ang title nga ang kanunon sa ginarian sa langit. Dili oy ang pagkaon na gihalad ngadtos mga Dios. Pagkaon siya nagihalad ngadto sa mga Dios. Unsa man ni mga Dios gihalaran? Ang gihalad sa mga Dios kanang kanunon. Example, manok gihalad sa mga Dios. Kaya may mga Katoliko mo na yung buhaton, manghalad mo mga Diyos. Ihalad dito kanding, ihalad dito baka, kabaw ba? Ihalad sa mga Diyos, kana sila pulos na kanunon. Ito pa, kung na ay mukaon ana, kung mukaon ka ana, dili ka mahimong labi kadaotan. Ito pa, kung mukaon ka, di ka mahimong labi kadaotan. Kung dili mo ka mukaon, dili ka labi mahimong maayo. Di ba? So, si Apostol Pablo, naghatag na itong kagawasan na mukaon ka niya naghihalad sa mga Diyos. Pero ang punto mo ni, 9, apan mahimong labi maulama nga kinahanglan imong pagabantayan kining imong kagawasan nga dili kapangdulan sa mga mahuyang.
Sa ato pa, kung gitugutan ta sa pagkaon niya ng mga mananap, maghihalad sa mga Dios-Dios, basta kanunon lang, apan ingo San Pablo, himuang nga kana, dili makapandol nimo. Say pasabot ana. Kung naay mo badlong nimo nga bad, ayo pagkaon na. Kay labi na bago pas pagtuo, bago pa nangalagad si Ginoo, apa kasabot, wala masabti niya. So ayaw pagkaon. Kaya nga naman, naay nireklamo. Pero ang Ginoo igsoon, wag gini problema. Nga naman ni Adre. May tungod sa mga kanunon nagihalad ngadto sa Dios-Dios. Igos Pablo ha. Kita nasayod nga tuod ang tanan, ang Dios-Dios kita nasayod nga tuod ang tanan kanato na nagpakabaton sa kahibalo. Ang kahibalo baya magkapaburot apan ang gugma makapalig-on. Kung adunay magadahom nga siya, nahibalo na siya wala pagayod nahibalo. Apan ko ng usa ka tawo may gugma sa Dios, kining tawhana pailhon sa Dios. 4. Og may tungod sa pagkaon sa mga kanunon, ha? May tungod sa pagkaon sa mga kanunon. Ato pa pulong kanunon katong baka kanirog kanding nagihalad sa mga Dios. Og may tungod sa pagkaon sa mga kanunon nga gihalad ngadto sa mga Dios, kita nasayod nga ang Dios dili tinuod og nga walay laing Dios gawa sa usa lamang ka Dios. Sa ato pa, ingo San Pablo, ibalo mo kita nga kana mga Dios, wa di magina tinuod. So, kung ihalad dito igsoon ang karning baka, yan ang santos o Dios sa ilang nasa iyang altar. Unya kung mukaon ka na, uy, kaon. Kay kanunon man na. Kanunon man na siya. Kaya kung dili ka mukaon, dili tuo ka nga kanang Dios na pa na ibuot. Di ba? Mo ito yung sanablo, himua nga kanang inyong kagawasan sa pagkaon ni Ana, dili makapandol. Mo rin na, apan di ni siya context nga, bisag unsay imong kanon, hugaw mananap, dili makapaepekto sa kaluwasan. O saan pagka-epekto anes kalabutas Ginoo ni kanunon nga sure magina nga pagkaon Ginoo, dili magkaana paning nas Ginoo kay nikaon ka. Pero mukaon ka sa mga mananap nga hugaw, impaskid ka. Ngano man, naitag na. Og naapoy balaod. Ayaw pagkaon sa mananap nga mahugaw. Naay balaod. Walay balaod nga di ka mukaon sa mananap nga kanunon. Kay gisugos Ginoo nga basta gani kanunon mukaon ka. So, mo na ang punto ha, sa bersikulo sa 1 Corinto 8:8, wala magisgot diha og mananap nga mahugaw. Ang gisgutan diha pulos na hinlo kay pulong kanunon. Pero kung gamiton ninyo ng bersikulo, di kinakalapos tungod kay walay mabasa nga ang baboy kanunon. Kung dili ang mabasa diha nga kining mananap nga gitugot sa Ginoo, mao na sila ang mga kanunon nga gipakaon sa iyang katawhan. Okay, salamat kaayo. Matod po ni Jojo Tigilo, binutbot ka na brother, nga ang Dios wala nagpakaon og hugaw, nga butbuton ang mga Seventh-day Adventist. Huh? Asa man nabasa nga ang Dios nagpakaon og hugaw? Pag-sure, oy. Nada kay bersikulo ba diri Jojo, nga niingon na Ginoo nga kan-aning mga mananap nga hugaw? Oh, matod pa nila. Ako usbo niya, binutbot ka na brother nga Dios wala nagpakaon og hugaw, mga butbuton ang mga Seventh-day Adventist. Sayo pa nimo ang imo hinuong tinuon katong nga sultig bakak, unya ang gawalig tinuod himo nimo butbuton, mura po na kinaiya siyawa, di ba? Ang yawa igsuon unsa gani ang gisultis Ginoo, balihon masyawa. O sa mag-iingos Ginoo nga gibali siyawa, ayaw pagkaon aniha kung mukaon matay ka. Ingon pong yawa, uy kaunoy ka kung mukaon gidi ka matay. Gibali. Ang wali nako nga nasibliyang mabasa nihimo inong butbut. Ang inyo nga dili mabasa nihimong tinuod. Ay pag-sure oy, kalayo ra. Okay panahin ta. Yan nagbabalik-balik. Wala lagi panahon sa imong tubag imong mga pautanag, balik-balik ba na? Mato pinangga unsang tuiga na tukod ni Kristo ang SDA diya sa Matthew 16:18. Ano naman kay bersikulo?
nga gitukod ni Kristo ang 7th day o gitukod ni Kristo, gitukod sa Dios ang 7th day didto basta naman sa Eden. Ano ato ka mas Matthew 16:18? Nga ang Matthew 16:18 wala may ngan sa iglesia gitukod ni Kristo diha. Kaya ang gipurma ni Kristo, di man building, katauhan man. Matthew 16:18, ingos Kristo, Pedro, sultian ko ikaw nga ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niya. Ayaw pag-ingon diha nga 70 Adventist kay wala maglitok si Kristo. Wala po siya maglitok og Roman Catholic Church, wala maglitok og Baptist or Pentecostal or Saksi de Jehovah. Wala siya maglitok, ana. Ang problema lang sa inyo mga Katoliko, kaya bisag wala maglitok si Kristo, kamoy mulitok. Anong mulitok mo mga Roman Catholic na? Ema mo na inyong giwaligod nga, gitukod ni Kristo ang Roman Catholic, Matthew 16:18. Bisag way nabasa, inyo gintukuron. Basti lang paita. Mo nang gisultian ta ka nga ang 7th day natukod sa Dios sa tanaman pa sa Eden. Kay mao'y pagpahulay nila. May pagpahulay sa Dios. Sa ikapitong adlaw ni pahulay ang Ginoo. So dito ang original. Ang gitukod ni Kristo, grupo sa mga tao, dili building. Kinsa man ni mga tawhana, mauna ang 12 ka apostoles iyang gipurma. Kay kining katauhan, kining iglesia, katauhan man na. O niya, kisa man itong bunduka na iyang gipurma, iyang gitukod, ang 12 man ka apostoles. O niya, ang 12 ka apostoles, di po Roman Catholic. Kaya di man to sila mga Domingista, mga Sabadista man to. Ang mga apostoles, mga Sabadista to, kay mga Hudiyo man to. Sa ato pa, ang gitukod ni Kristo nga katauhan, nga may musangyaw sa ng balita, ang pagsimba sa bado, lakton nga pagkasulti ka, ang simba sa bado, mga Sabadista sila. Mao na gitukod gipurma ni Kristo. Managingon ako, wala magtukod si Kristo og Roman Catholic. Kaya ang Roman Catholic Domingista baya na. Ang gitukod ni Kristo Sabadista. Kaya ang mga apostoles, mga Sabadista baya to. Di mata na ka-deny God. Sa kung saan pa ninyo og kanang matuman likay-likay igsuon sa mga bersikulo, gamit og bersikulo, di mo kapasar. Tungod kay di mo makabasa nga ang mga apostoles hintil to. Ang abasa diya nga ang mga apostoles mga Hudiyo na. So kung Hudiyo ang mga apostoles, mao ni gipurma ni Kristo nga iglesia, katauhan, mga Hudiyo. So ang gipurma ng iglesia niya, dili mga Domingista, mga Sabadista, kay Sabado man to. Kay ang Hudiyo Sabado man. Muna nga kami mga 7th Adventist makasumpay gikan sa mga apostoles, gikan basta naman sa Eden, daan tugon, bagong tugon, hangtod pag-ani sa bagong langit o yuta, may koneksyon ang 7th Adventist sa doktrina. Sa doktrina, labida sa adlaw yung paulay. O sa mga patulunan nga anaas bala ang kasulatan. Okay, muna itubag na ko, no? Sa inyo igsuon ng mga pangutana. Okay, padayon ta magkaigsuunan. Kaya parang masabtan to pag-ayo, no? O, normal mo na namiingon nga butbuton. Ihatag daw pinangga nga nagtukod ang Dios of 7th Adventist. Ikaw gani nga mangutana, kanang tapos napoy inyo. Di ba? Napoy imong mabasa nga natukod sa Roman Catholic. Usa ka mangutana na moan, anako ana, nga naa mo ko'y bisikulong mabasa, nga gitukod ni Kristo ang 7th Adventist, kinahanglan nga naon tapo imo hapin-hapin daan. Nawala mo sa imo. Wa sa kay bisikulong mabasa nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Di natablata. O di ba natablata? Apan diha nga bersikulo o diha nga pangutana, natablata diha. Apan sa lain nga mga bersikulo, alkansi naman ka. Nga naman, tinuod doon nga dili mabasa nga nagtukod sa 7th Adventist Church. O di po nabasa sa bersikulo Biblia nga nagtukod sa Roman Catholic Church o ubad pa bundok. Apan mabasa diha nga si Kristo mo'y Ginoo sa adlaw Sabado o si Kristo nagbatasan pag-atog simbahan sa adlaw Sabado o ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado. Di alkansi na kadaan. Alkansi na kadaan. Mauna diha mga kaigsunan. Kamo di ang mga baser, kamo di ang mga CFD
ug mangutana mo nako og bersikulo nga naabay bersikulong gitukod ni Kristo ang Seventh Adventist, lingia ang inyong doktrina. Kung naaba po'y bersikulo ninyo nga ipakita anako nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church, mangutana mo nako na laba po inyo, wa po inyo. Kadakong di malas. Puro istorya gyapon. Mangutana mo nako ana nya wala po inyo. Dili mo balik po sa inyo ang inyong pangutana. Paingon ninyo nga, Brad, ihatag ang bersikulo sa Biblia nga nagtukod si Kristo og Seventh Adventist. Kung ako kang palihon, kay ikaw may nangutana na po imo, nagitukod ni Kristo ang Roman Catholic, huwag mo sa imo. Di tabla. Apan tabla sa pangutana o tabla sa tubag. Apan dili makatabla sa ubang bersikulo. Tungod kay sa Biblia, adlaw Sabado, adlaw sa pagsimba. Nasulat sa 10 ka sugo. Si alkansya na mo. Sunod, ang adlaw Sabado, timaan sa katauhan sa Dios. Sunod, adlaw Sabado, ang Dios nagbatasan pagkatong simbahan. Ang mga apostoles, ang ilang simba Sabado. O niya, og mga luwas po ng mga tao, ang pagsimba po, Domingo lang Sabado lang yapon, dili Domingo. So, nahimong alkansya gyud, no? Kaya salamat. Kinsa di ay nagtukod sa Seventh-day Adventist. Ang nagtukod sa Seventh-day Adventist sa mga doktrina ang Dios. Klaro mo na. Doktrina sa Seventh-day Adventist ang Dios mo'y nagtukod. Pero kanang mga pangalan, tao na nagngalan ana. Sama inyo God. Roman Catholic Church, di mas Kristo nagngalan ana. Ang inyong mga kaparian may nagbunya ka ng ngalan nga Roman Catholic Church. Kaya ang inyong ganing libro sa Doktrina Kristiyana na may giingon dito, unsa maning Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi tubag nila, ang Santa Iglesia Katolika mao ang mga taong binunyagan nga nagatuo nga ang Santo Papa mo'y ilis ni Kristo siyuta. Inyo nang gibuhat, inyo nang kahulugan, inyo po nang sinulat. Tao gabi gabuhat, ana. Dili ang Dios. Mao po ang Seventh Adventist. Ang pangalan sa pagrehistro sa Seventh Adventist, natural nga tao ang mubuhat ng ngalan. Kaya sa tanan, igsuon diri nga mga relihiyon, wala Dios ang nagparehistro, oy. Tao ang nagparehistro. Tao ang naghimo ng mga pangalana. Una nga, ang pangalan mga kaigsuunan, dili na siya importante sa kaluwas sa Ginoo. Ngala si Mang Pondok, ang importante ang doktrina. Kung naunsa ba ng inyong doktrina, kaya kung ang inyong doktrina wala ganis Biblia, impas ginang pundoka, kandidatos impierno, basta wala sa Biblia ang mga doktrina. Hamatad pa niya ni Agustin Villamor Beriante. Wala gyud mi maalkansi kay wala gyud sugua sa Ginoo si Ellen G. White sa Ginoo tagae ko og bersikulo nga gisugo si Ellen G. White palihog ko og tubag. Salamat. Sa ako nang giingon lagi usa mo mangutanan ako ana kana na lagi po inyo. Akong pangutana bali usa ko mo tubag. Naa po bersikulo mabasa ang gisugo po ang Santo Papa. Naabay bersikulong mabasa nga ang Roman Catholic gisugo po sa pagsanyas ng balita. Wala sab. Ayaw lagi mo pangutanan na ako og bersikulo samtang wala inyo. Kay masupalpal mo na. Matod pa nimo, wala gyud sa sugua. Kay wala bersikulong mabasa ang gisugo daw ang Seventh Adventist. Unya pangutana karon. Gisugo sad mo. Matod pa niya, wala sugua sa Ginoo si Ellen G. White nga tagae ko og bersikulo nga gisugo si Ellen G. White palihog og tubag. Sa ako nang giingon lagi, usa mamungutaan na ana kanang naapoy inyo. Kay inigbalihon ta mo, makatablag mo nako. Naapoy mabasa ang bersikulo nga ang Roman Catholic gisugo po ni Kristo. Wala pod. Naapoy mabasa ang bersikulo nga ang inyong Santo Papa gisugo ni Kristo. Wala sab. Inatablag hapon. Tablag hapon. Managingon ako. Kamong mangutanan ako. Kamong mga basher nako. Kung mangutanan man ako bersikulo,
Huna-una nga naa ba po inyong bersikulo kaha? Aron dili po mo supalpal inyong pangutana. Oh. Bintahan mo silin jiwait kaya ang gisugo batag iwali. O sa iyong Biblia, gisugo ang 12 ka apostoles. Iwali ninyo ang maayong balita. Wala makahuman ang 12 ka apostoles. Busa daghan ang muwali. Iling jiwait ang gwali. Mga kauban na mo nagwali. Ang pangutana, daghan man nagwali. Kinsa may sakto aning magwali. Oh, be, ang pangutana. Kinsa man ka, wala man nganli. Walay pangalan. Walay pangalan iling jiwait. Walay pangalan sa inyong Santo Papa. Magisugo san mo. Walay pangalan nga Roman Catholic. Wala siya pangalan nga Seventh Adventist. Apa na pangutana. Kinsa may musumpay sa wales mga apostolis. Nga ang nagwali nga sabadista mo to. Kaya ang 12 ka apostolis sabadista mo itong dagko. Kaya Sabado may pahulay. Di po mahimo nga mupuli ang mga Dominguista. Oh, di po mahimo mupuli ang mga Dominguista kaya sabadista may naguna. Unya karon, kung imong tanawon ang mensahe sa mga apostolis, kaya nagsulti man dito nga mamunyag mo. Is iwali nga dunay balaod, iwali nga dunay sugo. Ang mga tao bautismuhan. O niya, musumpay ang Roman Catholic, hindi man kasumpay sa mensahe sa mga apostolis, kaya ang ilang bunyagan puya man, o niya ang mga apostolis, ang ilang gibunyagan mga dagko naman, kaya ilang giwalihan daan. Giwalihan daan ang mga tao sa bunyagi. Human og bunyag, tuduan pagtuman. So mga dagko na pulos. O niya karon, kung kamoy gisugo si Ginoo, ngano namunyag mang mugpuya. Ngano namunyag ang magwisik-wisik, nga dili man na maos Biblia. Tanawa di, supalpal gihapon. Mauna diha, nga kung mangita mo na bersikulo por bersikulo, huna-unaan ninyo, nga naa baka po mo'y bersikulo. Nga kamoy gisugo. Kaya nangutana ka na ko, mabasa ba bersikulo gisugo sa Linjiway? Nagbalihon kimo nako. Na po inyong bersikulo gisugo ang Roman Catholic? Na may bersikulo gisugo ang Santo Papa? Nga magwali? Wala masab. Di, tabla. Oh, pero sa uban bersikulo, di naging mo katabla. Kaya wala na may inyo. Oh, nagwalay may tumaano na napulo kasugo. Mabasa ba na? Mabasa. Nga isang yaw ang balaod si Ginoo. Oh, di alkansi gyapon. So, mauna mga kaigsuunan. Nga sa ako nag-iingon, parang bulimag mangutana mo nako, mubas mo nako, pero siguro nga kung mangita magbersikulo, siguro nga na po inyong bersikulo. Kaya ba sigwa po? Di ba? Oo. Okay, salamat kayo para isa padayon ta. Kinsa kay nabuang ani? Ato na nabuang ko ng mga pastor. Kinsa kay buang no? Jeremias 4 narabade. Naon ning buang ha. Kinsay buang nga giingos Biblia. Basa ta. Para gid anak mugtubag na inyong mga pangutana, di ba? Jeremias 4, kinsa maning mga buang og mga tinunglo. Jeremias 4, 5 bersikulo 4. O niya ako magaingon sa pagkatinuod kini sila mga kabus o sila mga buang-buang kay sila wala manghibalo sa dalan ni Yuba ni sa kasuguan sa Dios. Oy, kinsa kuno ang mga buang-buang kadtong wala mahibalos kasuguan sa Ginoo. Kadtong wala motuman sa balaod sa Ginoo ilabi na ang napulo kasugo ay kapahulay gitawag ni sila mga buang-buang. O niya lalim na tawagon og buang-buang kada kong di malas nga ni matud pang sanuan mga tinunglo ang mga tao nga walay hibang kaagan sa kasuguan og sila mga tinunglo. Laliman ka, tinunglo daw ang wala masayod sa balaod sa Ginoo. Gitawag pagod sila og mga buang-buang kung wala sila mutuman sa balaod sa Ginoo. Tawgon pa sila og unsa gani mga buang-buang. Lisura. Usa na nga bantayanan mga kaigsuunan. Muna akong giingon ninyo. Usa mo mangutana kanako o bersikulo, hiuna-una ang naamoy bersikulo. Kaya wala gani, so palpal gyud nako.
Juan 7:49 apan kini mga taong kumun nga walay hibang kaagan sa kasuguan sila mga tinunglo. O kisa may tinunglo. O ako yun mong buang natulog balaod. Nya kamo yun wag katuman wag katulog may mga dili buang. Nga ang Bible nagsulti ba nga tinunglo ang wala may balos kasuguan kula magtuman. Og sila gitawag sila mga buang-buang. Jeremias 5:4. O sao man karon di matabang na. Wala gihapon, di ka pasar lagi. Bisa kung saon pa ninyo paligwat-ligwat, klaro na nga ang Roman Catholic mo responsable sa pagbungkag sa napulo ka sugo. Responsable sa pag-ilis, pagbungkag sa adlawng Sabado. Di na mo na kalikay sa kung saon pa. Ha? Sa kung saon yung kung saon yung likay-likay, di na mo kalikay nga naman gipang-angkon na sa inyong kadagkuan. Ha? Matod pa siyang katakuan nga bisag basahon pang Biblia. Hinis pa ang hospitadayag. Wa kay mabasa ang bersikulo nga ang Domingo na ingon nga balaanon. Wa mabasa. Kay matod pas pare, kana nga balaod rana sa Roman Catholic ang Domingo mo'y pagsimba. Balaod lang sa Roman Catholic. Inyo na nang giangkon. Onyalis ko hagipon mo. Di ka pasar man kay susugsaon pa. Di ka pasar, no? Una nga ang mga basher lingaw gyud, no? Lingaw gyud ang mga baser matupan ni Maria Vlog. Lingaw gyud mga baser kay unsaon mas mga baser. Mangutana ang mga baser, way bersikulo. Muna kamo mga baser diha dinigahay tag bersikulo. Diga ba diga? Inigdiga ninyo, digahan ta mo. Namo kay bersikulo diri. Ang adlaw ng Sabado balaan nga adlaw na po inyo. Wala na. Mabasa na ko sa bersikulo sa Biblia nga ang adlaw ikapito adlaw sa pagsimba. Asa po inyo nga ang unang araw semana adlaw sa pagsimba. Mora mo ko na inyong ika-enkwentro ko. Ang inyong ika-enkwentro na ko, bersikulo. Unsa nga bersikulo? Nabasa na ko nga nag-ingon, ikapitong adlaw sa pagsimba. Kaya nisupak ka mo ana, napo inyong bersikulo nga, unang adlaw semana adlaw sa pagsimba. Napo inyo, wala oy. Nabasa na ko nga ang Sabado adlaw igpapahulay. Napo inyo nga ang Domingo din kapahulay. Wala sab. Di alkansi. Nabasa na ko nga ang pagsimba sa bagong langit o kita Sabado. Napo inyo nabasa nga ang pagsimba sa bagong langit o kita Domingo. Napo inyo, wala pod. Pwede pilihay. Isa kung saog paningkamot ninyo, basta Biblia na gani ang basihan, layo ras tinuod mo. Sa tinuod lang, layo ras tinuod. Tungod kay ang Roman Catholic, more sa ilang pagtudlo, tradisyon. Mga tradisyon nga was Biblia. O na diha ang mahitabo mga kaisuunan. Mator pa ni David Molo, gibasa nimo inyong mga dapat. Gibasa. Biblia ang gibasa. Sa kung saon. Biblia ang gibasa na to. Usaray Biblia na to. Problema lang ninyo kay ang inyong Biblia inigbasa inyong supakon. Inyong Biblia ay. Inyong Biblia sa gitawag nga maayong balita Biblia. Usa nabutang din ikapitong aras pagsimba ikapitong adlaw panimba mo. Adlaw Sabado, adlaw nga balaan. Inyong man nagisupak. Inyong Biblia kasulti nga ang baboy dili pagkaon. Pero mangaon gyapon mo. Unya, kamoy gahubat ng Biblia unya mangaon mo inyo man ang Biblia. Pagkadagkong problema lagi. Problema. Kamoy matupad diha. Kamoy nag-angkon nga inyo ng Biblia kay matod pa lagi ninyo kung wala ko ni Roman Catholic walay Biblia ato lang tugutan sila tinuod. Unya, kung kamoy naghimo ng Biblia, nga nang wala mo sabadista. Nga Sabado may gibutang diha. Kung kamoy naghimo ng Biblia, nga nung ang inyong simba Domingo man nga Sabado man siyang hinimo. Kung kamoy naghimo ng Biblia, nga nung mangaon mo karning baboy nga sa inyong Biblia gibutang man dinhi nga dili pagkaon ng karning baboy. Kaya kung mukaon sunugon, kunya inyo man ng Biblia, nga nung inyong nagisupak. Wala gihapon. Kaubo lang gihapon tani mo kayo. Kaubo gihapon mo ani. Sa kung saon pag inyo.
Wala nimo basaha ang Ezekiel 13:17 ginganlan sa Dios og mga buang-buang og mga tinunglo. O kisa maginganlan bisan pag ato ng basahon og nangalan ba og buang-buang ang Ginoo sa mga tawo nagtumag sugo. Wala. Huna-huna mura na, Brad. Bisa kung sao no nahuna ra gyud nimo na bisag asa pagkapaingon. Oh. Kinsa ko no leader nga ni angkon. Wa di ka kabalog sa leader nga ni angkon. Inyo sa inyo kaparian. Inyo sa to papa. Cardinal Gibbons. Naman na mabasa mo na. Wa di ka basa na gisod Cardinal Gibbons. Nga ingon si Cardinal Gibbons nga basahon nimo ang Biblia gikan sa Genesis paingos pinadayag way usa diha nga nagsulti nga ang Domingo balaan nga adlaw. Niya pa inyong libro. Pamalit mo ani kay inyo maning libro. Convent Catechism of Catholic Doctrine. No? Unsang adlaw ang adlaw igapahulay. Dito bag dire Sabado ang adlaw igpapahulay. Napay pangutana ngano nagbantay magdomingo wala man ang Sabado. Dingon dire, di bantayan nato ang Domingo tungod kay Iglesia Katolika nagbalhin man sa pagkabalaan gikan Sabado ngadtos Domingo sa tuig 336 AD. Kana inyong libro ang sulti. Ay na magkabuta-buta mabungol-bungol sin libro kay inyo man ang libro. Sa kung saan yung liskuhag di mo ka ikyas nga naman giangkor sa kadakuan na kamoy nagguba sa balaod, kamoy nagbalhin. Kamo lang mga membro, wala mga hanaw. Ano man, wa may basa-basa pa yung libro. Kaya sa pagkahanaw ng manimba sa ka oras. Una, di po, tanan na manimba. Kaya ang uban, taas bulangan. Ang uban, mga ligo. Ang uban, taas sa wag yun. Muna usa, mga kaigsuunan, nga huna-hunaon ninyo. Nga masayod mo sa tinuod, nga doktrina, o tinuod nga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoo. Kaya kung magparayon ta sa gituag nga mga tradisyon, supako na to ang sugos Ginoo, di magita na mga luwas. Ibaw ininyo, nga daghan ang gitudlo sa Roman Catholic, nga wala itudlo sa mga apostolis. Wala itudlo sa Biblia. O dili babasa sa Biblia ang mga uban nga mga gitudlo sa Roman Catholic. Wala si Biblia, oy. Patay pangajian sa magabi na si Biblia na. Gawa mo na. Pangajian para malangit na ano na si Biblia. Nga di man ang basa. Kanang bunyagan kagusik-wisik. Wa mo na si Biblia po. Kanang bunyagan ang puya. Wa mo na si Biblia. Pwede naghana lagi. Mauna diya ang una-unaon pag-ayo. Diba? So, para intang magkaigsuunan. Kaya naghanap patag diskutanan. No? Now, mauna na ang mga punto na dili gyud makapasar ang musupak sa pulong sa Ginoo. Supako nimo na nasulat, delikado. Kung supako nimo ang nasulat, delikado. Kaya ang Biblia pulong sa Ginoo. Ang Biblia kamatuoran. Ya supako nimo kamatuoran, wa jud kan mahimo. Ang lisod lang igsuon sa uban nga mga magwali. Kay ilang iwali, ilang itudlo ang wala itudlo sa mga apostolis. Ilang iwali nga tinuod daw kuno ni apan walay mabasang bersikulo sa Biblia. Diha. Ay yung Kristo ay Marcos 7 og 8 kung sa ingon ni Kristo. Kawang lamang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kunos Dios. Liman ka, ingos Kristo. Balaod sa tao o sugo sa tao ilang gitudlo nga balaod kunos Dios. Di ba inyo ninyo? Domingo na karon kay mo na ni pagbuot sa Ginoo. Unya na iyon ni Ginoo na Domingo na simba nga di mo na pagbuot sa Ginoo. Pagbuot mo na sa Roman Catholic. So tiyato magaysunan. Ang pagsimba sa adlawng Domingo, pagbuot na sa Roman Catholic, di na pagbuot sa Ginoo. Sa tinuod lang. Di na mabus Ginoo. Kay ang Ginoo, ang iyang pagbuot, nga adlawng Sabado, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pagpahuway, adlaw sa pag-undang sa trabaho. Muna pagbuot sa Ginoo.
Apan ang pagbuot sa Katoliko, ang adlaw Domingo, adlaw sa pagsimba. Pagbuot na sa Roman Catholic, di na pagbuot sa Ginoo. Kaya ang pagbuot sa Ginoo, Sabado ang simba. Na dili mo na ingon nga, pagbutang-butang kay naamas libro mabasa. Nag-ingon man ang libro nga, gibantayan na mo ang Domingo inay ang Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika nagbalhin man sa pagkabalaan gikan Sabado ngatos Domingo niadtong tuig 336 AD. Asa mabasa na inyo pong libro. Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50 by Peter German, 2nd edition, 1910. Kumplito mo na. Di mo na kadinay kay kumplito na igsoon. Bisag usaon ninyong dinay, di ginakadinay. Kaya sa ako nag-ingon, ang inyong kadaguan nga mga Santo Papa, mga kaparian, ni angkon baya? Ni angkon baya nga sila mo'y nagbalhin? O sa bagay-rason, nga nung gibantayan na mo ang adong Domingo, nga nung gipulihan man ang Sabado, ngadtos Domingo. Ang tubag po nila, mao nga, gipulihan na to ang Sabado, ngadtos Domingo, kay nabanaw Ginoos Domingo. Na, may rason gyapon. Ang pangutana, ang rason ninyo nga ang Domingo may gipuli kay nabanaw Ginoo ang rason. Ang pangutana, kana nga rason naaba na sa Biblia. Wasab. Kana nga rason mabasa ra sa katekismo. Pero ang kana nga rason dili na makit-an sa Biblia. Walay bersikulong mabasa, walay apostoles nga nagsulti nga ang pagsimba Domingo na kay nabanhaw ang Ginoos Domingo. Bisag usa ka linya na, di ta kabasa na. Kana nga mga pinulungan, mabasa na siya sa gitawag Convert Catechism or Katekismo. Apan dili mabasa sa balaang kasulatan, mga kaigsunan. Dagan mo supak? Adlaw Sabado, supak lang gihapon. Bisag nabasa, supakon lang gihapon. Nabasa na nga ang atong Dios, matag adlaw Sabado, batasan mga atong simbahan. Pero ang ilay suntumanon, kadtong yung Domingo, nga walay isugos Ginoo. Kadtong Domingo, nga walay mabasa ang Dios, nagbatasan, pagkatong sipan, buhay lang sundon. Gisunod. Mo nag-iingon ako ba? Nga ang binungkag nga balaod, gisunod sa kadaghanan. Ang balaod na gibungkag sa Roman Catholic, nga ang Sabado, gipulihag Domingo, ni kuyanap halos tibok kalibutan, gisunod sa daghang mga Domingista nga mga pundo karon. Apan wa sila masayod nga kanang Domingo balaod na sa Roman Catholic Church o dili na balaod sa atong Ginoo. Na klaro mo na. Mao na nga lang sa mga naminaw na tan-aw. Salamat sa mga basher kay naamo ko lakaw ron. Dayon ang mga katauhan o mga SDA nga natanaw, atong live ato lang i-share aron daghan iso na masayod sa mensahe sa kamatuoran. No? May pagtan-aw diha tuod sa atong mga higala, no? Sa atong Anuba Rogelio, Jo Tigilo, mga basher na to. I believe man ang mga basher ka normal maginaw, kay di man kita. Kung di kita mutuo Biblia may gala, impierno mo kita. Mo ni tinuod oy. Kung sundo nato igsuon ang tradisyon, mga balaod gani mo og tao, unya atong supakon ang Biblia nga mo'y tag-iya og hinimos Dios, di gyud ta mga langit mga igsunan, mga luwas, di po ta mga luwas kundi mga impierno kita. Kung sundo nato ang mga balaod nga hinimo og tao, unya atong lapason ang balaod nga hinimo sa Dios, tibugsok tag impierno mga kaigsunan. Victor Berano Jr., sakto kaayo Brad. May pagtanaw ni Brother Victor Berano Jr., no? Lingaw kayo ko sa mga basher nagtanaw, matod pa ni Maria Vlog. Okay. So, salamat igsoon. Mag-ampo tas pagtapos o katong gipanginaot nga kadtong mga butang atong gitun-an, isag musupak mo nako ana inyong ipadayon ng pag-research walang kasulatan. Basa mo Biblia, ay mog salig sa inyong mga pangulo, kay walay pangulo nga magagarantiya natong maluwas ta ngadto sa langit, kay ang kaluwasan individual og hukman ta sumala sa atong kagalingon nga binuhatan, dili sumala sa pundok natong gisudlan. Mag-ampo tas pagtapos.
Ginoong Diyos nga na ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kayo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imo mga pulong. Padalangin ni Ginoo mga katawhan ng minyo nagtan-aw, nga masabtan ang mensahe, masabtan ang kamatuoran. Aron sab nga sa imo niyang pagbalik, mga baton kami sa kasiguruhan o sa kaluwasan ng gihatag sa tanan. Pasaylo kami sa among mga sala, ang magisalig pinaagi lamang simbugtong anak nga among manluluwas. Amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piñam, kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran at sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat, maayong buntag, maayong gabiis gawa sa nasod, maayong udto, yung alaga John de la Piña. Bye-bye. Bye-bye.